Assalamu alaikum an balima malenden bɛɛ lajɛlen an bɛ malenden bɛɛ lajɛlen fo ka malenden bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn malenden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani malenden minnu bɛ Mali kɔ kan b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Fofana Aruna nana tuguni bi le 28 avril 2022 an bɛ ka video kɛ Paris malenden bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ an bolo yan réseaux sociaux sanfɛ bi Muna an bɛna an sigi ka video dɔ kɛ bi an bɛna video dɔ kɛ Asimi Goïta kan Asimi Goïta an bɛna video de kɛ Asimi Goïta kan n'a bɛ Mali ka président la bi Asimi Goïta an bɛna kuma i kan bi le 28 avril 2022 Fofana Aruna créateur fo boss de sara ne tɛ kuma den bɛ kan ne ka page YouTube sanfɛ waye Asimi Goïta ye denw bɔ i Fofana Aruna ɲɔgɔnna dɔ de ye Asimi Goïta kana bɔ bi tuguni k'i fo k'i waleɲuman dɔn réseaux sociaux sanfɛ Sogoli Kokala Mayiga ka foli bɛ yan Sadio Kamara ka foli bɛ yan Maliki Diaw ka foli bɛ yan Ismaël Wage ka foli bɛ yan dɛ Mali autoritéw Mali transition fanga abe Asimi Goïta n'a ka gouvernement bolo o de la Asimi Goïta mbeka kuma Asimi Goïta min kan ni mɔgɔ min t'a dɔn Asimi Goïta bɛ Mali jamana kan n'ale bɛ ka Mali diriger an bɛ waati min na k'i fo k'i waleɲuman dɔn Asimi Goïta i bɛ tulo dayɛlɛ n bɛna kuma ni dɔ f'i ɲɛna bi tuguni réseaux sociaux sanfɛ Asimi Goïta an y'o de f'i ɲɛna ni réseaux sociaux kelen sanfɛ Mali vidéomaniw Mali animateurs Mali journalistes Mali comédiens a bɛɛ lajɛlen y'a bolo di ɲɔgɔn ma Asimi Goïta k'i soutenir Mali population Mali cɛkɔrɔbaw Mali dɔnnibagaw y'u a bɛɛ lajɛlen y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko Asimi Goïta a bɛ fanga min na mɔgɔ kelen tɛ se ko la fanga de bɛ se ko la bamananw y'a fɔ ka kuma dɔ la ko kɔnɔkulu wuli kan bɛ bin fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra maajuguw tɛ se an na Asimi Goïta i b'i kulo datugu jugu minnu bɛ ka kuma minnu fɔ réseaux sociaux ninnu sanfɛ i b'i kulo datugu ni m'i kulo datugu jugu ninnu bɛ ka kuma minnu fɔ ni réseaux sociaux kelen sanfɛ a b'i ka baara de tiɲɛ i bolo Asimi Goïta i ka n'i yɛrɛ sanga dennangolow na sa Asimi Goïta i bɛ Mali jamana kan Asimi Goïta i n'i ka autorité bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ne bɛ n ka jamana fɛ trop ne tɛ n ka jamana tara i fo ka duniya ban ne Fofana Aruna ni sanpere o de la ne y'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen Asimi Goïta a bɛ cɛyakow de kɛ waati bɛɛ lajɛlen Asimi Goïta bilahi i ɲɔgɔnna man ca Mali dugukolo kan Sogoli Kokala Mayiga n'o ye an ka premier ministre ye ale fana ye banbaminɛ koro de ye n'i ye banba ye koro bolo yɔrɔ a b'i dabali ban Sogoli Kokala Mayiga y'o ye Mali autoritéw Mali population bɛɛ lajɛlen an bɛ vidéomaniw bɛɛ lajɛlen fo aw ye baara min kɛ nin transition in fanga in na transition fanga in soutenir aw ye ko min kɛ a la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn yɛrɛwolo debout sur l'empare an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ye ko min aw ye sɛgɛn aw ye fɛn o fɛn kɛ a sara Ala ka kɛ aw ye Malendenw bi ka bɔ bi ka Asimi Goïta fo Asimi Goïta i b'i kulo datugu a kɛ Ala kama jogo minnu u bɛ ka fɛn minnu kɛ i continue n'i ka baara ye k'i ba fo k'i fa fo denw man ka dugukolo sanfɛ ni denw kɛra kelen ye minnu bɛ dɔ ba faga Asimi Goïta i b'a dɔn cɛbakɔrɔ bɛɛ ba ma wolo wa cɛbakɔrɔ bɛɛ ba ma wolo dɛ parce que denw de tɛ kelen ye n bɛna n ka misiki in segin kɔfɛ dɔɔnin
Assimi Goïta ala nko ni be ka kuma den fe idew de be to ka jigi kungolo la quoi. Assimi Goïta ni tenga video follow yi kan ni tenga video follow ban fana yi kan Tchou kacha me tchou te kelenyi Tchebe Tchekebe Tchen fana be parce que te kelenyi Assimi Goïta tchedi Tchemin ba a nyogon iba don ne de fo farafin manye de ja farafin ne kontaro ko farafin be ban a yere la quoi farafin ta yere fe fo ka dunia ban farafin ata yere de fe quoi Assimi Goïta ale ya fo ka ba yere fe abaka jamana fe wa Mali be sauver Mali te to janfana ali na dana anga wali juba munu be moti dugukolo jukoro tombo kutu dugukolo jukoro anga wali juba dalembe de kai Kidal kataka nyoro tout les raisons du Mali amba bela jelen fou ni tradition fangay a soutenir amba soutenir fo saya mais vidéo mani langolon dobe ou be ka ni tradition fangay ka a lagosi mais anga takambese ad laban abe fo doko dunia sigidero Assimi Goïta te au jabisa en vidéo mani dama de do ame nyogondon non mo fara Assimi Goïta la non ma asfra Assimi Goïta la ambe bogo soro aula no de fo vidéo mani chamambe ni yorni na mbel nebe tse mo kelen to maya buwa fane nimato ni mo ya fo ki kato nimato billahi nu ya blekro ibe de se ka tede buwa fane Assimi Goïta mo de kila ante Assimi Goïta kele la koy on be ka Mali de sauver Mali be sauver to mina on be de ko mais ibadon ni nyama den wolola mogo ni fion dobe tika tolu de do adama den senkoro parce que a wolo ama fenya ko buba fane o de la ne fo fana aruna créateur fo poste sra net sra manifinye du kolo kan ne be bunya ani ambe malo nyogoma ani suno ne ka fo ko ne be sra nya no o manifinye du kolo kan ne be sra ala minyen dan ka ble du kolo kan ani masaw bari ninya fo ko masaw mogo ani faye fa fulanye ifado mogo ani baye ba fulanye ibado Mali bakoronu ani Mali fakoronu ne fa de abe ne ba de abe ne koroke de abe ne dogone de abe mais anga nyogon bonya o de kanyi na mo nyogon bonya na o ya fo kanga nyogon dogo ya fana anga to no fe aw te srankoyi wasi an ba nyirdo adama de ni bi yirdo kuma do fe ikana fo resource sanfé mais aw be ka taga twa mina no mas joy o yoro la no ma joy quoi aw be kana yoro mi segera aw be na tigide de kono koy mais ka kangar dawye Mali video mani ta tieno sino aw nyini fofana arno ere law ne tem logo ma kelenta mo bara wanche kay ngolo la fana yi be ka video ke Paris fofana arno créateur fa bosse de do waye on ko Mali sauver de mogote on sera mais ne ka jamana a kanu ben duskuna fo saya mogote se ka boy o de la yana anga bo video ngono ambera video mani dama fo anga video la fe na ka bo parce que video manu nu olu ya ku ire ka ke jamana yi ambena olu fo ku wali ma don uye bara mi ke jamana yi ala ka sara awye Mali video manu te kelenye video mani ka ta video mani te kelenye video manu munun be komi aruna fofana yere nyogona nebe na aw fo resource sanfé mbena adamine Sékou Tounkara be niero ko sigila ki fo ki wala nyumo Sékou Tounkara très risant mbi fo ki wala nyumo don nabora Sékou Tounkara la ambena général Siko abe Paris général Siko ki fo ki wala nyumo 223 général Siko billahi abe Paris mba fo ka wala nyumo don nabora général Siko ma
an bɛ taa Aras 24 la Aras 24 i ka foli bɛ an bolo yan belebele dalen bɛ Paris k'i fo k'i waleɲuman dɔn Aras 24 k'i nɔfɛ mɔgɔw fo n'an bɔra Aras 24 la an bɛna Dani de Paris la Dani de Paris a bɛ Paris k'a fo k'a waleɲuman dɔn Mali vidéomaniw ka ca sa o tɛ kelen ye ni Dani de Paris réseaux sociaux fana sanfɛ don o don a bɛna kuma parce que cɛ n'i bɛ kuma i kana siran sa Dani de Paris fana y'o ye n'an bɔra Dani de Paris la an bɛ taga Sénégali an ka belebele dɔ dalen bɛ yen n'o ye Jo Bala ye Gana Balaba Setanden Toro Yirujugu feere an b'i fɔ k'i waleɲuman depuis yan fo Sénégali sigi la ala hey Jo Bala k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Fofana Aruna i dɔgɔnin de don a bɛ ka kuma i fɛ bi nin transition fanga in aw y'a soutenir a diyara n ye a bonyana ma ne tɛ vidéomani b'e fɔ n ka vidéo in kɔnɔ n'an bɔra Jo Bala ma an bɛna Mali kɔnɔ tuguni an mara sigi la rechercheur an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn a belebele in dalen bɛ Mali jamana kan a ko a ka jamana waati bɛɛ lajɛlen toujours an bɛ to Mali kɛlɛ in kɔnɔ Damangile Jawara k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Damangile Jawara ala aw b'a dɔn wa n ko cɛbakɔrɔ bɛ ba ma wolo wa ne bilayi cɛbakɔrɔ bɛ ba ma wolo dɛ parce que denw dɔ wololi toni de don aw kana Fofana Aruna bila kuma dɔw la sinon ni kumana n'an bɔra o fana la Damangile Jawara n'an bɔra yen an bɛna Paris tuguni Yaro de Paris k'i fo Mamadou Jabi k'i fo ne yɛrɛ terikɛ n'o ye Jigi Traoré n tɛ ɲinɛ i kɔ Jigi Traoré k'i fo k'i waleɲuman dɔn Ali Darame bɛ Brest Mamadou Traoré bɛ Konkano Bakari Gari a bɛ Konkano Fofana Aruna ne bɛ kanubagaw fɛ toro mɔgɔ bɛ n ka vidéo filɛ réseaux sociaux sanfɛ ne b'o fɛ o de la vidéo bɛ ka janya an b'a fɛ ka aw bila yan le 28 avril 2022 aw bɛ nin vidéo in cari aw ni ɲɔgɔn cɛ Fofana Aruna an bɛ ɲɔgɔn bolo maliyɛndenw sanga ni waati bɛɛ lajɛlen samiyɛ fara tilema kan sanga ni waati bɛɛ la 24 heures sur 24 maliyɛndenw n'an bɛ ɲɔgɔn bolo an k'an tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma hali bi de o de la bi n kumana Asimi Goyita de kan parce que Asimi Goyita ni den lankolonw tɛ kelen ye Asimi Goyita k'i fo waati bɛɛ lajɛlen an bɛ vidéo k'i kan fo ka an jigin an ka kaburu kɔnɔ Asimi Goyita an bɛ kuma i kan ne ka page YouTube sanfɛ ne tɛ kuma den bɛɛ kan parce que den o den n'i tɛ Fofana Aruna ɲɔgɔnna ye ne tɛ kuma i kan wa ne aw kana a kɔnɔ kɛ aw kɔnɔ ne bɛ ka Mali kuma fɔ n da kɔnɔ ou bien fɛngɛ ne mako tɛ mɔgɔ si ka wari la ne mako tɛ mɔgɔ si ta la ne ko n ka jamana di aw ye Fofana Aruna la o ni mɔgɔ min bɛ delili la réseau sanfɛ n'aw y'o ye aw b'o dɔn o de la n tɛ ka mɔgɔ kɔrɔma tigɛ dɛ mais bon o de la an bɛ waati wɛrɛ vive le Mali vive la République Aruna Fofana j'ai fait cette vidéo là à Paris le 28 avril 2022 point final à la prochaine vidéo ala ware da murba tama ware da murba tama Mali da murba tama Fofana Aruna manye de vive le Mali vive la République ay taxa aw abonné Fofana Aruna ka chaîne YouTube sanfɛ n'aw ma taxa aw abonné Fofana Aruna ka chaîne YouTube sanfɛ dɔrɔn n bɛ da ka sa an bɛ waati wɛrɛ